अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम EDUA 305 का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 37 है और इसमें हम टॉपिक नंबर 231 से 236 तक कवर करेंगे। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है टीचिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक 231 के साथ, जो कि है टीचिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स, यानी कि बच्चों को जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर्स सिखाना। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों को वाज़ेह तौर पर बताएं कि किस किस्म के रवैये की क्लास रूम में तवक्को की जाती है। सिर्फ रूल्स बताना ही जो है वो काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उन रवैयों को अमली तौर पर सिखाना और डेली उसकी प्रैक्टिस करवाना और पूरा साल जो है उन पर नज़रसानी करते रहना, ये भी ज़रूरी है। ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर सिखाने के लिए कुछ इक़दामात किए जाने चाहिए, जिनमें शामिल होगा कि गैर मुनासिब रवैये पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, उसकी जगह बेहतर और मुस्बत रवैये पर तवज्जो जो है वो अपनी मरकूज़ रखें। बच्चों को बताएं कि क्लास में काबिल कबूल रवैये कौन से हैं और किन रवैयों पर जो है उनको नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। बच्चों को बुनियादी इंसानी इक़दार सिखाएं। ठीक है। जो कोर वैल्यूज है ना वो बच्चों को सिखाएं, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, ये वैल्यूज शामिल हैं। ठीक है। इन वैल्यूज के जरिए बच्चों में जो है ना खुद से सीखने वाला एक कैरेक्टरिस्टिक पैदा होती है। ठीक है। कि एक्टिव कंट्रीब्यूटर होते हैं फिर ऐसे बच्चे, और कंसर्न सिटीजन होते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन्स होते हैं। ठीक है। कि जब उनको कोर वैल्यूज अच्छी सिखाई जाएंगी तो उसके बाद जो बच्चों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होंगी, जो खूबियां पैदा होंगी, उनके अंदर जो है ये चीजें शामिल होंगी। इसके बाद हम अपने टॉपिक नंबर 232 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर्स। के जो न्यू बिहेवियर्स हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स, उनको सीखने के जो मौके फराहम करना है, तो बच्चों को ऐसे मौवाक़े फराहम किए जाएं जहां वो दूसरों के साथ मिलकर काम करें, मशवरे लें और अपनी बातचीत को बेहतर बनाएं। ठीक है। सिर्फ खामोशी से क्लास में बैठने से बच्चों की जो सोशल स्किल्स हैं वो नहीं बेहतर होती या वो नहीं डेवलप होती। ठीक है। तो उनको आपस में बातचीत करने और मशवरे करने देने चाहिए, ताकि उनका आपस में जो है एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन कायम हो, वो थोड़े सोशल हो। ठीक है। इसको प्रैक्टिकली किस तरह से किया जा सकता है क्लासरूम में, कि बच्चों को ना ग्रुप्स में शामिल करें, उनके साथ बातचीत करें और जो शर्मीले बच्चे हैं या जो अलग थलग रहने वाले बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करें इस ग्रुप पे। ठीक है। और स्कूल के दायरे कार में शामिल तमाम एक्टिविटीज में बच्चों को जो है वो शामिल करें और प्रॉपर अच्छी काउंसलिंग जो है वो बच्चों को फराहम करें। बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो अच्छी काउंसलिंग के जरिए सही हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट 233 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर्स टू काउंटर वायलेंस। के तशद्दुद को रोकने के लिए बच्चों में समाजी और तावनी रवैये, प्रो सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो पैदा करना जरूरी है। इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें शामिल होगा कि दूसरों की बात सुनना और बारी का इंतजार करना, ग्रुप में काम करना, इंस्ट्रक्शंस पे अमल करना, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं और जो बड़े हैं, एडल्ट्स होंगे, उनसे खुश इखलाकी से पेश आना, जज्बाती मदद देना और लड़ाई झगड़ों को बगैर तशद्दुद के हल करना। जब बच्चे ये स्किल्स सीख लेते हैं तो उनमें वायलेंस या एग्रेसिवनेस जो है ना उसके इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ट्रीट सोशल स्किल्स डेफिसिट एज एरर इन लर्निंग। के समाजी जो महारत की कमी है उसको सीखने की गलती समझना, कि बच्चों में समाजी कमजोरी को गलती तस्वुर करें। ठीक है। ना कि जुर्म। बाज बच्चे खुद को मौसम अंदाज में जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो असातिज़ा को ये समझना होगा कि आया ये मसला स्किल डेफिसिट की वजह से है या परफॉर्मेंस डेफिसिट की वजह से। ठीक है। बच्चे से पूछा जाए कि वो मखसूस सूरत हाल में क्या करेगा।
ٹھیک ہے، مختلف سماجی حالات میں رول پلے کروائیں بچوں سے. اگر بچہ جانتا ہے کہ اس سچویشن میں جو ہے کیا کرنا ہے مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ جو ہے پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے، عمل درآمد کی کمی ہے اس کی. اور اگر بچہ صحیح رد عمل دینا نہیں جانتا تو یہ پھر اس کی مہارت کی کمی ہے. صحیح، یعنی کہ اسکل ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیچر کو نا ان پوائنٹس پہ توجہ رکھنی چاہیے. اس کے تھرو وہ بچے کو سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے، بر وقت تشخیص سے بچوں کو سیکھنے کا مناسب موقع ملتا ہے اور تشدد سے بچا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف سوشل اسکل ڈیفیسٹ کی طرف، یعنی کہ سماجی مہارت کی کمی کی شناخت کیسے کی جائے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی بچے کو سوشل اسکل ڈیفیسٹ کا سامنا ہو یعنی سماجی مہارتوں میں دشواری ہو تو وہ مستقل طور پر آنکھوں سے جو ہے رابطہ نہیں رکھتا یا مسلسل گھورتا رہتا ہے. وہ بات کرتے وقت اپنی باری لینے میں قاصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی باری کا انتظار نہیں کر پاتا اور مناسب جسمانی زبان استعمال کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، جسے کسی شخص کے بہت قریب یا بہت دور کھڑے ہو کر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سوشل اسکلز ڈیفیسٹ کی نا دو اقسام ہیں جسے پچھلے ٹاپک میں بھی ذکر ہوا. ایک ہے اس میں یہ پرفارمنس ڈیفیسٹ اور ایک ہے اسکل ڈیفیسٹ. تو پرفارمنس ڈیفیسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اگر بچہ درست رد عمل جانتا ہے لیکن ٹیسٹنگ سچویشن سے باہر یعنی عام حالات میں وہ یہ رویہ ظاہر نہیں کرتا تو یہ مسئلہ جو ہے اس کا یہ پرفارمنس ڈیفیسٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عمل کرنا تو جانتا ہے کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کو وہ کر نہیں پا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ صحیح رویہ جانتا ہے لیکن موقع پر اس عمل پر عمل نہیں کر سکتا. اگر بچے میں یہ مسئلہ نہ ہو تو وہ سماجی ماحول میں بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ اس میں ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. ایسے بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا برا ہے لیکن وہ اس کے مطابق خود کو ظاہر نہیں کر پاتا. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی اس سے اچھے انداز میں بات کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا رویہ ہے مگر وہ اسی انداز میں جواب نہیں دے پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سارا سچویشن ہے نا یہ پرفارمنس ڈیفیسٹ کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اسکل ڈیفیسٹ کی بات کریں تو اگر بچہ سوشلی جو ہے وہ درست جواب دینا جانتا ہی نہیں ہے تو مسئلہ جو ہے پھر اس کا وہ اسکل ڈیفیسٹ کا ہو سکتا ہے کہ اس کی شناخت بہت ضروری ہے. صحیح ہے، اگر ٹیچر ایسے پروگرامز مہیا کریں جن میں بچے سماجی مہارتیں سیکھیں اور پھر انہیں ظاہر کریں تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا. اور ضروری ہے کہ دونوں اقسام یعنی پرفارمنس اور اسکل ڈیفیسٹ پر کام کیا جائے تاکہ بچے اور اساتذہ دونوں کو ہی اس سے فائدہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں ارینجنگ فار سوشل اسکلز لیسنز کی طرف، یعنی کہ سماجی مہارت کے جو لیسنز ہیں ان کا اہتمام کرنے کی طرف کہ بچوں کو سوشل اسکل سکھانے کے لیے 3 سے 5 بچوں پر مشتمل نا چھوٹے گروپس بنائے. ایسے گروپس میں معاشرتی طور پر بہتر بچے بھی شامل ہوں تاکہ باقی بچوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے 5 شائع بچے آپ نے گروپ بنا دیا. ٹھیک ہے، تو پھر اس گروپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں 2 بچے ایسے بنا رہے ہیں جو شرمیلے ہیں تو آپ 3 بچے اس میں تھوڑے ایکٹیو ایڈ کریں تاکہ جو دوسرے بچے ہیں ان کے اوپر ایکٹیو بچوں کا اچھا اثر پڑے اور وہ ان کے ساتھ انوالو ہوں. ٹھیک ہے، اپنی شائنس ختم کر سکے. ٹھیک ہے، تو گروپ سیشن میں شامل جو پوائنٹس ہیں نا تو وہ یہ ہے کہ گروپ کے قیام کا مقصد بتائیں. ان کو بتائیں کہ یہ گروپ کس وجہ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اور سوشل اسکل کی تعریف کریں. مطلب ان کو ڈیفائن کریں کہ سوشل اسکل کیا ہے، ہر بچے سے کیا توقع کی جاتی ہے یہ انہیں واضح کریں. اگر کوئی بچہ گروپ میں اچھے طریقے سے کام نہ کرے تو اسے پولائٹلی سمجھایا جائے، بتایا جائے اور ممکنہ نتائج یا جو جرمانے وغیرہ ہیں ان پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمی سال کے آغاز میں ہی تمام بچوں کو پازیٹیو اور نیگیٹو بیہیویئر کی وضاحت کرے. ٹھیک ہے جی، تو یہ لیکچر بھی ہمارے یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. اس کو بھی میں شارٹلی سمرائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے. تو دیکھیں اس لیکچر کا بنیادی مقصد نا بچوں میں
पॉजिटिव तामीरी और सोशल बिहेवियर पैदा करता है। इसके लिए असातिज़ा को चाहिए कि रवैये की तवक्कुआत जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उस बिहेवियर से मुतालिक वो बच्चे को वाज़ेह करें, पॉजिटिव बिहेवियर को प्रैक्टिकली उन्हें सिखाएँ, उनकी प्रैक्टिसेस करवाएँ, उनकी एक्सरसाइज़ेज़ करवाएँ। सोशल स्किल्स की कमी अगर बच्चे में है, तो उसको पहचानें, ठीक है? और ग्रुप एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों में बेहतरी लाने की कोशिश करें। ये इक़दामात ना सिर्फ़ वॉयलेंस को कम करते हैं बल्कि बच्चों में कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन और एक मज़बूत जो है समाजी किरदार पैदा करते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। अब ये लास्ट के लेक्चर्स हैं, तो ये बहुत शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ईज़ी लेक्चर्स हैं और मैंने मज़ीद इन्हें आसान अल्फ़ाज़ में समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। मुझे आप ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द अज़ जल्द आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे तमाम लेक्चर्स और एमसीक्यूज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। इन लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।